الدرس ديال اليوم اللي غنخصوه بالنسبة لي فونكسيون بريميتيف الدوائر الأصلية. Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, on dit que grand f ou bien f majuscule est une fonction primitive de f sur i si f est dérivable. Et dérivable, c'est-à-dire quoi? قابل للاشتقاق sur un intervalle i. Deuxième condition, quel que soit i مهما تكون x تنتمي appartient à l'intervalle i. Donc f' de i grand x égale petit fx. Est-ce que c'est clair? Quel que soit x appartient à i, f les x égale f' de x égale f les x. F est dérivable. Et l'existence et unicité des primitives. Toute fonction continue sur un intervalle. Toute fonction continue sur un intervalle i admet des primitives sur i. Si f admet un primitive f sur un intervalle i, alors toute fonction g définie sur un intervalle i par g de x égale f les x plus k, tel que k appartient à R, et aussi une primitive de f sur i. ايش كتعني هذه؟ كتعني أن إذا كان عندنا مثلا x en fonction الدالة الأصلية ديالها fonction primitive ديالها، donc هي gx égale x à la puissance 2 plus k. k عدد ثابت، k عدد ثابت يقدر يكون واحد جوج ناقص جوج ناقص ثلاثة. الاشتقاق ديال عدد ثابت هو صفر. دونك هادو كنحدوهم الشروط البدئية، les conditions initiales physiques. Donc soit if une fonction admet des primitives sur un intervalle i, هنا غادي نديروها x0. Soit x0 un élément de i, y0 réel et l'existence sur le primitive f de f sur i variante la condition f de x0 égale y0. يعني هما الشروط البدئية. f de x0 égale x0 باش يعطينا هداك x0. غادي نفهموهم مع التمارين. Propriété de la linéaire. خاصيات الاستقامية de la primitive. مثلا كان عندنا f plus g de la fonction primitive de f plus g. يعني لا primitive ديال f هي f كبيرة و primitive ديال g هي g كبيرة sur i. et kf يعني facteur de primitive هي kf. Formule primitive des fonctions usuelles اللي هما معروفين اللي كنخدمو بيهم. مثلا عندنا a الدالة الأصلية ديالها هي ax plus k. إلا درنا الاشتقاق لإف كبيرة ax plus 1 درنا الاشتقاق ديال k عدد ثابت، دونك الاشتقاق ديال عدد ثابت هو صفر. الاشتقاق ديال هاد k هو صفر، والاشتقاق ديال هاد ax دونك a عدد ثابت جوج ولا ثلاثة ولا ربعة، يبقى لنا غي نشتقو x. الاشتقاق ديال x هو واحد، دونك غتبقى لنا هنايا a. غادي نمشيو x, la primitive de x هي 1 sur 2 x à la puissance 2 plus k. علاش؟ لأن إلا درنا الاشتقاق ديال واحد على جوج x à la puissance 2 زائد k أولا عدد ثابت، هاد k عدد ثابت دونك يساوي صفر. احنا تنينا منو بقاتنا الاشتقاق ديال هاد واحد على جوج x à la puissance 2، نخليو هاد واحد على جوج أبا. الاشتقاق ديال x à la puissance 2 x أس 2 هي جوج x، وجوج إكس على جوج شحال هي؟ جوج نختزلو على جوج تبقى لنا هاد إكس هاهي. مزيان. الاشتقاق ديال هاد الدالة درناهم في كسميتلو في السيزيام اني،
ديال الاشتقاق. الدالة الأصلية ديال 1 على إكس أس 2 هي ناقص 1 على إكس بلس ك. الدالة هي ديال دالة U على V فراكسيون دو دو فونكسيون. الاشتقاق ديالنا كذلك الدالة الأصلية ديال 1 على إكس هي 2 إكس بلس ك. دونك إلى آخره. الدالة ديال إكس على بويسونس إر هي إكس على بويسونس إر بلس 1 سور إر بلس 1 بلس ك إلى آخره. هاد الطابلو هو بين يديكم، فهموه. بالنسبة للإكسبونونسيال هي واخا تشتقها 1000 مرة كتبقى إكسبونونسيال. مازال مدرناش الدالة ديال الإكسبونونسيال ولكن تحتاجوها. الدالة ديال اللوغاريتم كذلك مازال مدرناهاش، غادي نديروها إن شاء الله، نحتاجولها في هاد لا بريميتيف. طونجونت والكوسينيس هما اللي معروفين، درناها وعاد درناهم. لي بريميتيف دي فونكسيون كومبوزي. لي بريميتيف دو فونكسيون كومبوزي مثلا عندنا u prime de x sur racine u de x. La primitive ديالها هي 2 racine ux plus 1. Et la primitive ديال ux fois u prime de x fois ux à la puissance r هي ux à la puissance r plus 1 sur r plus 1 plus k. ln la primitive ديالها u prime x sur ux, la primitive ديالها هي ln x. u prime de x fois exponentielle ux هي la primitive ديال ux plus k. u prime de x fois sinus ux la fonction ux. Et la primitive ديالها هي moins cosinus x plus k. u prime de x هذه cosinus ux la primitive ديالها sinus x plus k. هادشي اللي عندنا لحد الساعة، والله يحفظكم جميعا.